की टॉप स्टोरीज आपने हरमज़ में कशीदगी जारी है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं होगी। इस दौरान हम देख रहे हैं कि ये बयानिया फिलहाल पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में चल रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दोनों जमातों के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे भाई क्या हो रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद मालूम नहीं कि कौन उनसे मुलाकात करना चाहता है और किसको इजाज़त मिल रही है। तो वहाँ भी कुछ जो है पक रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई हैं। क्या ये कोई शॉकिंग बात है? क्या ये कोई बहुत ही अनहोनी बात है? हरगिज़ नहीं। इस बात का पहले से भी इंदिया दिया जा रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हम देखें तो अभी बज़ाहिर ऊपर से ज़रूर सॉल्व होते नज़र आते हैं, लेकिन उसके अंदर अंडरलाइन बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इस वक्त आबनाए हरमुज़ का जो कंट्रोल है उस पर टोल लेना है नहीं लेना, इसके बारे में अमरीकी एक्सपेक्टेशंस और ईरानी एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आता है। फिलहाल जी हुआ क्या है इस हफ्ते? हुआ ये है कि सेंटकॉम ने जो ट्वीट्स की हैं उससे में उन्होंने मतल्ला किया है कि दावा किया है कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ में एक तजारती जहाज़ पर हमले के बाद अमरीकी तैयारों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन के ज़खायर समेत रेडार तंसीबात को निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने 25 जून को MV एवर लवली नामी तजारती जहाज़ पर हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर और रेडार मराकज़ पर हमले किए। बयान में कहा गया कि तजारती जहाज़रानी के खिलाफ ईरान की बिला इश्तियाल कार्रवाई जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का इक़दाम आलमी तजारत की अहम गुज़रगाह आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि फोर्सेज आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों को महफूज राहदारी फराहम करने के लिए बदस्तूर मौजूद हैं और ईरान के साथ होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर वक्त चौकस भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे हरगिज़ ये बात पसंद नहीं आई कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके हमला किया है। मुलाहिज़ा कीजिए। I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Don't respond, you're going to find out. They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just ask a question, you'll find out. इसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इस ईरान के फैसले को उन्होंने अहमकाना करार दिया है। ईरान ने जाहिर सी बात है जवाब देना था, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर अपना साइऑप्स ऑपरेशन जो है उसको बड़े तगड़े तरीके से चलाते हैं। ईरान की वजारत ख़ारजा ने जो जारी किया बयान, उसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साहिली निगरानी की तंसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। बयान में कहा गया कि ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। ईरान ने खलीज फारिस के जनूबी साहिली ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़े ममालिक हमसायगी के असूलों की पासदारी करें और अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ऐसे इक़दामात के तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और उन तमाम फरीक़ैन पर आयद होगी जो किसी भी शक्ल में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुआवनत करेंगे। JD वैंस साहब उन्होंने भी ट्वीट की और साथ साथ ये कहा कि भाई जो तशद्दुद होगा उसका जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। जो असल मसला है वो आबनाए हरमुज़ पे टोल टैक्स की कलेक्टिंग करने का है, और इस हवाले से जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो मुख्तलिफ पहलू हैं, दो मुख्तलिफ राय हैं। ज़रा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पहले आपको मौक़िफ़ सुनवाते हैं। Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. Or you can call it a fee. Whatever you want to call it, it's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. So that is unacceptable. That in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners. सो अमरीका की ये अंडरस्टैंडिंग है जी कि वहाँ पे जो है वो एक जगह ऐसी है कि जहाँ से टोल टैक्स या वो किराया वसूल नहीं किया ना जाना चाहिए, लेकिन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है ओमान ने इस बात का क्लियर इंडिकेशन दी है कि वो हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस लेंगे, और ये जो फ़ीस है इसको कितनी होगी, कैसे इसको वसूल किया जाएगा, किस किस से वसूल किया जाएगा, इस हवाले से भी वो एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं। एजाज साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये भी मुआहदे को एक हफ़्ता नहीं हुआ, इसकी जो इंक है, मुआहदा तो नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम कहें, इसकी अभी स्याही सूखी नहीं है। ये जो खिलाफ वर्जियाँ आप देख रहे हैं, क्या ये कोई तशवीशनाक बात है? क्या ये एक्सपेक्टेड थी, या जब मुआहदे में कुछ फाइनलाइज करना है तो ऐसे लेवरेज के जो टैक्टिक्स हैं वो नज़र आएंगे हमें आने वाले अगले हफ्तों में? जी नज़र तो आएंगे, लेकिन ये तशवीशनाक बात है
کیونکہ اس وقت جو ایم او یو ہے وہ ایران کے لیے بڑا مناسب ہے، اور ایران کو چاہیے کہ اس وقت ساری توجہ اس بات پہ رکھے کہ ایم او یو امپلیمنٹ ہو، اور اس میں جو پہلا ہی نقطہ ہے لیبنان کا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بھی کچھ سنا رہا ہے، اس پہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے، اگرچہ اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو بھی کچھ کام کرنا ہوگا اور حزب اللہ پہ دباؤ ڈالنا ہوگا، لیکن بہرحال امریکہ اور ایران اسرائیل کے درمیان پہلی بار ایک ہمیں دراڑ نظر آئی۔ اب ایسے میں ایران کے کو وہ ساری توجہ ہٹا کر اسٹریٹ آف ہرمز پہ لانے میں مجھے تو نہیں کوئی فائدہ نظر آ رہا، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ ساری جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ بھی ایران کے خلاف ہو جائیں گی ایک بار پھر، کہ بھئی آپ نے یہ تو عجیب سلسلہ شروع کر دیا، ہمارے لیے بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پھر ساری دنیا ہو جائے گی۔ آج سنگاپور کے جہاز پہ فائر ہوا ہے، کل کسی اور ملک کے جہاز پہ فائر ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کو یہ ابھی فی الحال اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے، اسٹریٹ آف ہرمز کو چلنے دینا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ایم او یو ہوا ہے اس کو پیس ڈیل میں کنورٹ ہو لینے دے پہلے، اور پھر بے شک اس قسم کے سارے معاملات کریں، کم از کم میری رائے تو یہی ہوگی۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھا اس ہفتے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اعزاز صاحب وہ یہ ہے کہ یو اے ای اور ایران کا باضابطہ رابطہ بھی ہوا ہے۔ سو جب وہ ہوا ہم نے کامران یوسف کی ٹویٹ سے بھی دیکھی، اس میں تو اس سے لگا ایسے کہ جیسے یہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک مثبت طرف چل پڑے ہیں۔ جی دیکھیں، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب جب کہ اسرائیل خاصی حد تک تنہا ہو رہا ہے، اس کا اپنا سب سے بڑا بینیفیکٹر امریکہ بھی اس کے متعلق سوال اٹھا رہا ہے، تو ایسے میں خلیجی ریاستوں کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا یا اسرائیل جو ہے ہمیں کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتا، ہمیں ایران کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ وہ یو اے ای بھی کر رہا ہے، قطر بھی کر رہا ہے، باقی بھی کرتے جائیں گے۔ تو ایسے میں ایران کیوں چاہے گا کہ ایسے معاملات کو خراب کریں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو خلیج اس وقت خلیجی ریاستوں میں اور اسرائیل میں بن گئی ہے اس کو مزید گہرا کریں، اور ایران جو ہے وہ جس طرح ہم سارے سوچ رہے ہیں کہ ایک نیا سیکیورٹی ارینجمنٹ بنے گا اس کا ایک حصہ بن جائے، بجائے اس کے کہ یہ تاثر دینے لگ جائے کہ ایران میں اس علاقے کا ایک ہیجمون بن جاؤں گا، ایک ڈومیننٹ پاور بن جاؤں گا، اور اس کے بعد میں یہاں ڈکٹیشن کروں گا۔ یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو اس کے میڈیٹر ہیں پاکستان اور قطر، وہ ان کو شاید سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ آپ ایک دم سے یہ والا فرنٹ نہ کھولیں، پانیوں کے اندر جو جہاز جال چل رہے ہیں ان کو چلنے دیجئے۔ اس وقت لیبنان کا مسئلہ اور اپنے جو باقی نکات ہیں ایم او یو میں اس کے اوپر توجہ دیجئے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، ایک طرف مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہرمز پہ جو ٹیکس ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن عمان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے اس میمورنڈم کی، جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس لیں گے بھی، تو اس کے اوپر بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، دونوں سائڈز کی ایکسپیکٹیشنز ملتی نہیں ہے، یہ آگے جا کر یہ ابھی اس میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عمان کی سٹیٹمنٹ کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، وہ ایران کے کہنے پر ہی بار بار انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کچھ خدمات دی جائیں کچھ نیویگیشن کے حوالے سے کہ بھائی ان چینلز کو آپ استعمال نہیں کریں، یہ چینلز بہتر ہوں گی، تو اس لحاظ سے شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ خدمات کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ٹول نہیں ہوگا بلکہ یہ ان خدمات کا معاوضہ ہوگا۔ بڑا سٹل سا ڈیفرنس انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو بھی فی الحال اس کو انٹرنیشنل واٹر وے کو کھلا رکھنا چاہیے، اس کو بند کرنے سے باقی ساری چیزیں سے توجہ دوبارہ ایران کی طرف سے آ سکتی ہے، بلکہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایران پہ کوئی نہ کوئی بامبنگ بھی آ سکتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ایران کو اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اعزاز چوہدری صاحب موجود تھے۔